Assalamualaikum and hi everyone. In this video, I will explain the subtopic calorimetry. So let's start. So before we start, you have to understand the terms enthalpy, which is delta H, and also heat of reaction, which is Q. So enthalpy, which is delta H, it refers to the heat released when 1 mole of substance burned. So this is referring to enthalpy of combustion. And the next one, it is the heat released when 1 mole of water formed. So this refers to the enthalpy of neutralization. Now let's look at heat of reaction, which is Q. So for Q, it is the heat released when N mole of substance burnt. So kat sini maksudnya dia bukanlah 1 mole lah, dia merujuk kepada bilangan mole pada tindak balas tersebut. And the next one is heat released when N mole of water is formed. This refers to the heat of neutralization. So sebenarnya dalam tindak balas tak semestinya 1 mole substance akan terbakar ataupun 1 mole air akan terbentuk. So ini yang kita akan dapatkan Q, which is the heat of that reaction. So from the heat of reaction, we can find delta H, which refers to 1 mole of that certain substance yang terbakar ataupun 1 mole of water which is formed from the reaction. So now let's look at the two types of reaction which can occur in a calorimeter. The first one is combustion process and the next one is neutralization. So for combustion, first you have to identify what is the substance burnt, then you have to find the number of mole, then identify the calorimeter used, sama ada mengandungi air ataupun tak. The next one is to find heat of reaction, which is Q. And the last one, from the heat of reaction, we can find the enthalpy. So we can use the equation Q over N. For enthalpy of neutralization, first you have to write balance equation, find the number of mole of water. And usually for neutralization, dia akan menggunakan simple calorimeter. Simple calorimeter ni sama ada dalam bentuk styrofoam cup dan semestinya bukan bomb calorimeter lah. Okay, from that reaction, we can find the heat of reaction. And the last one, you can find the enthalpy of neutralization by using formula Q over N. So untuk kedua-dua tindak balas ni yang berlaku dalam calorimeter, so tindak balas ni melibatkan heat release ya. Combustion reaction will release heat. The same goes to neutralization. It will also release heat. So Q yang kita akan dapat ni nanti, Q yang kita akan dapat dalam kedua-dua tindak balas ni nanti bernilai negatif. So daripada situ kita akan bahagilah dengan bilangan mole. Kalau neutralization, kena bahagi dengan bilangan mole water yang terhasil from that reaction. And for combustion, you have to divide with the number of mole of substance yang kita bakar tu untuk cari delta H. So now let's look at the first calorimeter, which is bomb calorimeter. So selalunya yang berlaku dalam bomb calorimeter ni adalah combustion process. So biasanya akan ada beberapa equation. The first one is Q mc delta T. The second one is Q c delta T. And the last one is Q equals to c delta T plus m c delta T. So ada banyak equation dekat sini. So selalunya pelajar akan bermasalah nak tentukan equation mana yang kita nak guna. So untuk kita tahu equation mana kita nak guna, first you have to understand apa yang terlibat dalam proses tersebut. So dalam bomb calorimeter, selalunya kita akan bakar substance tu. Okay, kita bakar sampel ni kat tengah-tengah ni, dalam ni. Okay, then sekeliling ni kita ada water. Okay, and then kat luar sekali ni kita ada wall of that calorimeter lah. Okay, so proses combustion yang berlaku dalam ni akan release heat. Okay, so it release heat
kepada keluar lah, surrounding dia. So surrounding dia, tengok apa yang ada kat luar, sama ada water sahaja ataupun ada calorimeter sahaja ataupun ada kedua-dua. Okay, if the heat released from this combustion process is absorbed by the water only, so you have to use Q equals to MC delta T. But if the heat released is only absorbed by the calorimeter, so you will use Q equals to C delta T. And then if the heat released will be absorbed by both, okay, sama kedua-dua lah, water dan juga calorimeter. So you have to use C delta T plus M C delta T. So untuk formula ni ada M ya. So M ni merujuk kepada water in that calorimeter, bukannya mass of that substance yang terbakar. So kat sini kita kena tengoklah maklumat apa yang diberi dalam soalan supaya kita tahu the reaction which release heat is absorbed by apa. Okay, kalau dia beri mass of water, maksudnya water akan absorb heat lah yang released by that combustion process. Kalau maklumat pasal water tak diberi, maksudnya maklumat tu kita perlu abaikan dan kita cuma ambil C delta T sahaja. So kita tengok contoh soalan. Okay, example 1. For example 1, this is the question. So this is an example of combustion reaction. 0.1 gram of hydrogen and excess O2 were compressed and placed into a calorimeter. Okay, so kat sini dia dah bagilah excess oxygen. So kat sini kita cuma perlu cari bilangan mol hydrogen je nanti. So selalunya untuk berlakunya combustion, okay, it must be combust in excess oxygen. So kita boleh refer balik lah the definition for enthalpy of combustion. So kat sini diberi heat capacity. Okay, heat capacity ni merujuk kepada calorimeter. Okay, it's 9.08 times 10 to the power 4 joule per degree Celsius. Then the initial temperature of the calorimeter was 25 degree Celsius and then increase kepada 25.155. Okay, kita ambil lah nilai ni nanti, tak payah round off ya. Then calculate the amount of heat released in the reaction. So kalau kita tengok dalam soalan ni ada maklumat tentang water. So disebabkan tak ada maklumat tentang water, so that is why kita akan gunakan formula Q equals to C delta T sahaja. Sebabnya heat released from the reaction is only absorbed by the calorimeter. So kita dapatlah formula ni. Kita akan guna formula yang ni. Kita tak akan gunalah formula yang melibatkan MC delta T. Okay, so kita terus masukkan je maklumat yang ada. So finally awak akan dapat 14.1 kilojoule. Okay, sebab soalan suruh tukar lah dalam kilojoule per mol. Okay, so awalnya kita akan dapat joule lah sebab unit untuk heat capacity ni tadi joule per degree Celsius. So the answer is in joule. Then you convert into kilojoule. The next one, okay, you have to write balanced chemical equation. Find the number of mole of hydrogen. Okay, so sepatutnya dekat sini daripada mol hydrogen ni, okay, so 0.05 mol H2, so it will release 14.1 kilojoule heat. Okay, but for 1 mole of H2, so kita akan perlukan negatif. Ini negatif juga sebabnya heat release tadi kan. Negatif 282 kilojoule. Okay, so kat sini kita dapatlah yang ini merujuk kepada delta H. Okay, so delta H dia kat sini sama dengan negatif 282 kilojoule per mol. Yang dalam contoh ni tolong padam ya. Sebabnya kita tak perlu bandingkan dengan air pun sebab yang ni melibatkan combustion. So combustion ni merujuk kepada 1 mol substance yang terbakar, bukannya ada kaitan dengan air. Kalau air ni kita cuma akan kaitkan dengan neutralization sahaja. Okay, so this is the final answer for example 1. Ataupun sebenarnya kita boleh juga guna delta H equals to Q over N. Sama je lah. Okay, Q kita kat sini negatif 14.1 kilojoule.
divide with the number of mole, which is 0.05 mole. So kita akan dapatlah jawapan yang sama, which is negative 282 kilojoule per mole. So kedua-dua kaedah ni diterima. Okay, so formula yang kita dapat ni, formula yang ni asalnya bermula daripada sinilah. Pernah juga PSPM dia tak nak terima yang ni, dia nak terima kaedah perkadaran je, tapi sebenarnya kedua-duanya pun benda yang sama. So we go to example 2. Calculate the amount of heat released in a reaction in an aluminium calorimeter. So the mass of calorimeter is given, and then the volume of water is also given. The initial temperature of the calorimeter is 25 degrees Celsius, increase to 27.8. So kat sini kita boleh cari delta T lah. So kat sini kita ada senarai maklumat specific heat capacity of aluminium yang ni, specific heat capacity of water given, water density is 1 gram per mil. So from this reaction kita tengok tindak balas yang berlaku dalam calorimeter ni, tapi tindak balas ni akan membebaskan heat, and the heat is absorbed by water and also the calorimeter. Selalunya bila melibatkan calorimeter, mass tu kita tak ambil kira, tapi bila mass tu diberi kita kena gunalah. Okay, so from here you have to use mc delta T for water and also mc delta T for the calorimeter. So kita boleh masukkanlah terus mass water, okay, specific heat capacity of water and the delta T, and then kena masukkan juga mass of that calorimeter, the specific heat capacity of aluminium and the delta T. So finally kita akan dapatlah yang ini. Yang ni dia tak suruh cari enthalpy, dia cuma suruh cari heat release sahaja. Okay, so that's for example 2. Okay, so tak semestinya soalan akan menyebabkan awak akan cari enthalpy. Ada juga yang akan suruh cari heat of that reaction sahaja. So kena faham soalan betul-betul lah. So next kita tengok untuk neutralization. So neutralization ni selalunya akan berlaku dalam simple calorimeter. Kalau awak buat eksperimen, sepatutnya kita akan buat dalam styrofoam cup je. Okay, and then kita akan tutup lah. And then neutralization process akan berlaku kat dalam ni And then kita akan tengok berapa perbezaan suhu yang berlaku bila neutralization process takes place. So ada dua equation yang kita boleh guna dekat sini. It's either Q equals to MC delta T ataupun Q equals to MC delta T plus C delta T. So bergantung kepada maklumat yang diberi dalam soalan. So selalunya kita akan andaikan that this reaction does not release heat to the surrounding. There is no heat loss to the surrounding. So maksudnya the heat of that reaction is only absorbed by water and the calorimeter. Tak terlepas keluar lah maksudnya. Itu adalah assumption yang kita akan buat semasa eksperimen. So next, let's look at example 5. So this is example 5 in your module. Heat of neutralization negative 56.2 kilojoule per mole. So yang ni merujuk kepada 1 mol air yang terhasil lah. Okay, so sekarang dalam soalan ni dia bagi delta H. So soalan bersih reverse. So 100 ml of 1.5 molar HCl mixed with 100 ml of 1.5 molar NaOH. And the heat capacity is 15.2 joule per degree Celsius. Initial temperature diberi. Calculate the final temperature of the reaction. So NaOH plus HCl selalunya akan menghasilkan solution lah. Okay, so sekarang ni proses ni akan membebaskan heat. So heat released by the reaction is absorbed by solution and the calorimeter. Okay, sebab kedua-dua maklumat ni dibagi, so kita kena ambil kira lah dalam pengilaan heat. Okay, for neutralization reaction, you have to write the balanced chemical equation first. Okay, and then from the equation, 1 mole NaOH is equivalent to 1 mole of HCl and it is also equivalent to 1 mole of H2O. So untuk enthalpy of neutralization, 1 mole tu merujuk kepada air. So that's why kita kena compare dengan air juga. Okay, so 1 mole of water yang terhasil ni, okay, this reaction will release negative tadi, negative 56.2 kilojoule per mole. Yang ni lah. Yang ni merujuk kepada 1 mol air yang terhasil.
Okey, so sekarang dalam tindak balas ni bukannya kita ada 1 mol air. Okey, tapi berapa banyak mol air dalam ni? Okey, so kat sini kita kena bandingkanlah dengan number of mole of these two reactant. Okey, since the number of mole for both reactants are equal, so kita tengok dia punya volume dengan molarity sama. So by using MV over 1000 nanti kita tahulah the number of mole for both are equal. So kita dapat number of mole of NaOH, maka kita akan dapat juga mole of H2O. So finally you will get 0.15 mole H2O. Okay, next, by using this equation, Q equals to M, S tu solution ya, CS delta T plus C delta T. Okay, so kat sini Q nya adalah yang kita bandingkan kat sini. Okey, enthalpy dia 56.2. So kalau Q dia, okey, so 0.15 kita bandingkanlah, dapatlah 8.43. Ataupun kat sini kita boleh juga guna delta H equals to Q over N. Okey, dapatlah nilai Q. Okey, Q tu yang kita akan masukkan pada formula kat bawah ni. Okey, formula ni. So dari sini kena tukar kepada joule. Okey, yang asal kita dapat dalam kilojoule ya. Kita kena tukar kepada joule sebabnya tengok ni constant yang dia bagi. Okay, joule per gram per degree Celsius. That is why you have to convert into joule. Okay, so the mass of solution 100 plus 100. Kita assume 100 ml is equals to 100 gram. Okay, sebab dia dah bagi density of solution is 1 gram per mil. So 100 plus 100 is 200 ml. So it is also equal to 200 gram. Okay, 4.18 ni dia punya heat capacity of solution lah. Okay, dia bagi kat sini. And then delta T. Okay, delta T ni yang kita nak cari ya. Okay, and then untuk calorimeter 15.2 ni ada dalam soalan. The heat capacity of calorimeter. Okay, delta T ni kita kosongkan lah. So finally kita akan dapat delta T 9.904 degree Celsius. So final temperature ni kita tambahkan je lah daripada initial temperature. Ini kaedah lain pula untuk pengiraan yang melibatkan calorimetry. So mixing two substance at two different temperature. Okay, so selalunya substance with higher temperature akan release heat to substance to lower temperature. And finally dia akan ada final temperature somewhere in the middle lah. And then the temperature difference of both substance are different. So delta T untuk benda yang panas tak sama dengan delta T untuk benda yang sejuk. So you will get 33.104. So kita akan gunakan formula ni, M1 C1 delta T1 equals to M2 C2 delta T2. So ini contoh-contoh mixing two substance at two different temperature. Contoh kita masukkan sudu ke dalam air teh susu yang panas. So kat sini susu ni panas, dia akan release heat, manakala sudu akan absorb heat. Okay, so nanti kan sudu tu akan ada final temperature lah. Okay, dan juga contoh lain, kita masukkan ice cube dalam segelas air yang pada room temperature contohnya. So finally ice ni akan melt sikit, and then air dalam gelas ni pun akan jadi sejuk sikit. So dia akan reach a final temperature somewhere in the middle. Mungkin ice ni asalnya 0 degree Celsius, water tu pula asalnya 30 degree Celsius. So bila dia bercampur mungkin dia akan jadi 20 degree Celsius. Itu yang saya kata, dia akan mendapatkan final temperature, mid final temperature somewhere in the middle between temperature yang panas dan juga temperature objek yang sejuk tadi. So this is the example 6. The calorimeter contains 400 ml of water. And then if 600 ml of water at 60 degrees Celsius, kita masukkan dalam 400 ml water at 25 degrees Celsius ni tadi. Okay, so dia akan berubahlah suhunya. So soalan tanya final temperature. So assume that the heat absorbed by calorimeter is negligible. So kita tak akan include C delta T lah dalam soalan ni. Okay, so heat released by hot water. Okay, so tak kisahlah, awak nak letak yang sejuk kat sebelah kiri boleh, nak letak kat sebelah kanan pun boleh. Yang penting dekat sini triknya adalah pada delta T. Okay, pada delta T. So kalau kita nak buat timeline nak bagi nampak pun tak apa. Okay, contoh ya, awak dah tetapkan T1 untuk hot ya. So ni T1, kita buat macam timeline.
T1 is hot. Okay, T2 ni pula untuk cool. Okay, so lepas bercampur dia akan submit dekat final temperature kat sini lah. Okay, so delta T untuk T1 ni adalah T1 minus TF. Okay, so T1 dia 6T tadi kan, 6T minus TF lah. So dalam ni dia letak TF ni sebagai Y. Okay, and then delta T untuk T2 pula TF ataupun Y pula. Okay, Y minus 25. So delta ni difference ya. So maksudnya nilai yang besar kena tolak nilai yang kecil lah. So the trick for this type of question adalah pada delta T dia sahaja. So lepas kita masukkan dalam equation, so finally tekan je calculator, so awak akan dapat lah the value for T final, which is Y. Okay, so terus dapat 46 degrees Celsius. So that's all for calorimetry. I hope this video helps you to complete your tutorial question. So bye.